ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਦੇ ਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਸੰਤ ਅਵਤਾਰ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਆਪ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੌਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੁਆਪਰ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤ ਸੁਕਿਰਤ ਸੀ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਮਨਿੰਦਰ ਸੀ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸੀ, ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਿੰਦਰ ਸੀ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੀਰ ਨਾਮ ਪਿਆ। A brief hymn of Kabir Sahib is presented to you. A ustedes se les presenta un breve himno de Kabir Sahib. He was the first saint incarnate to come into this world. Él fue el primer santo encarnado que vino a este mundo. Those who have read the Anurag Sagar, they know that he came in all the four ages in this world. Aquellos que han leído el Anurag Sagar, ellos saben que él vino a este mundo en todas las 4 edades. He never went below the human body. Él jamás fue por debajo del cuerpo humano. In the golden age, his name was Satsukirat. En la edad de oro su nombre era Satsukrit. In the silver age, he was called by the name Karunamay. Y en la edad de plata él era llamado por el nombre Karunamay. In copper age, he was called Maninder, and in the iron age, this present age, he was called by the name Kabir. Y en la edad de cobre él fue llamado Maninder, y en esta edad de hierro él fue llamado como Kabir. ਸੰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੌਡੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓਗੇ, ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਗਿਰੋਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਓਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਉੱਚੇ ਜਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਲਮੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਚਲੀਆਂ ਜੂਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ, ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Saints come in this world to tell us the benefits of the Shabad Ram. Los santos vienen a este mundo para contarnos acerca de los beneficios del Shabad Nam. They come to teach us the practice of meditating on Shabad Nam. Vienen a enseñarnos la práctica de meditar en el Shabad Nam. They tell us, or they make us aware of the importance of this human birth, which we do not consider to be a very important thing. Ellos vienen para que nosotros seamos conscientes de la importancia de este nacimiento humano, porque nosotros lo tenemos como algo, como si fuera algo sin importancia. And living in which we do not understand that how important it is for us to do the devotion of Lord. Y viviendo en este nacimiento humano no sabemos cuán importante es para nosotros hacer la devoción del Señor Todopoderoso. Instead of doing the devotion of Lord in this human birth, we are wasting it for the worldly things, for the useless things. En vez de hacer la devoción del Señor, lo estamos malgastando en las cosas del mundo y en las cosas mundanas. Saints tell us that this human birth is like the last step of the staircase. If you want to get on the roof, it is like the last step. And if you take that step, you reach the roof, you reach your real home. And if you miss that step and if you fall down, you come back to the ground. Los santos nos dicen que este nacimiento es como el último peldaño o la última escala que tenemos que subir para llegar hasta el techo o para llegar hasta nuestro verdadero hogar. Si tomamos ese paso, estamos en el hogar, pero si no lo tomamos y si nos deslizamos, entonces caemos nuevamente a la tierra. If you do the meditation of Shabad Nam,
in this lifetime, after getting the human birth, you become one with God Almighty. Si hacen la devoción del Señor después de recibir este nacimiento humano, se convierten en uno con el Señor Todopoderoso. It is like taking the last step on the staircase, and if you do not do the meditation of Shabad Naam, if you do the worldly things, if you do the bad things, bad karmas, then you fall down on the ground, you come back in this world again and again in the lower bodies. Entonces, si hacen la devoción es como tomar ese último paso y llegan hasta el Señor Todopoderoso y se vuelven en uno, se convierten en uno con Él. Pero si no toman este paso y en cambio se enredan las cosas del mundo y hacen cosas malas en este mundo, se caen a la tierra, y esto quiere decir que regresan una y otra vez a este mundo. Even in the Muslim holy books it is written that those who do the meditation of Shabad Naam, those who meditate on the kalma after getting the human birth, they become one with God Almighty. Inclusive en los escritos musulmanes está dicho que aquellos que hacen la meditación del kalma o aquellos que hacen la meditación del Shabad Naam se convierten en uno con el Señor. But those who do not do the meditation and those who do the bad things, they fall down from that highest of all the creation and come in the lower bodies, like the bodies of the animals, the snakes and the birds. Pero aquellos quienes no hacen la devoción del Señor y en cambio hacen cosas malas, ellos caen y entran en cuerpos inferiores como son los de las aves, las culebras y los demás animales. ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ, ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਲੰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜਾ ਡਰਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧਰਮਰਾਜ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮਰਾਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੈਸੀ ਬੀਤੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਬਹੇ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਪਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧ ਬਾਣੀ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਪਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਹਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਹਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਰੋਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੇ, ਅਬ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕੰਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ। Once an old man came in the Sangat of Kabir Sahib, and over there Kabir Sahib told him the benefits of getting the human birth and the things which one must do in the human body. En una ocasión un anciano vino al Sangat de Kabir Sahib y Kabir le dijo los beneficios de recibir el cuerpo humano y las cosas que eran de beneficio para él. He also talked about the punishments which our soul gets if we have done bad deeds in this lifetime. También habló de los castigos que recibe nuestra alma si hemos cometido malas acciones en esta vida. So when that old man heard all about the punishments which a soul gets if he has not done any good deed in this lifetime and if he has not done the devotion of Lord, he became afraid, and he told Kabir Sahib that after hearing your satsang I am afraid that what the Lord of Judgment is going to do with me. Entonces ese anciano, después de que hubo oído todo lo que le sucede, todo el castigo que recibe el alma cuando hace las malas acciones y cuando no hace la devoción del Señor, este anciano fue donde Kabir Sahib y le dijo, al escuchar tu satsang me siento muy atemorizado porque pienso que va a ser el Señor del juicio conmigo. Because I have not done any good deed in this lifetime, I have not done any devotion of Lord, and now my condition is such that the water is coming out from my eyes by itself, all my grey hair has turned into the white ones, my body has become very feeble, very weak, and I cannot do anything myself. Entonces ese anciano fue y le dijo que yo siento mucho temor porque no sé qué va a hacer el Señor del juicio conmigo. Yo no he hecho ninguna buena acción, no he hecho ni siquiera la devoción del Señor tampoco. Ahora el agua sale de mis ojos por sí misma, el cabello que tenía gris ahora ya está todo blanco y yo me he vuelto muy débil. I cannot even speak well. In general, I mean to say that I have such a weak body, such an old body, that I cannot do anything in regards to the devotion of Lord. Is there any hope for a person like me?
Él dijo, lo que quiero decir es que mi cuerpo se ha vuelto tan débil, yo no tengo ninguna forma, digamos, de hacer la devoción del Señor. ¿Por qué no me dices, hay alguna esperanza para mí? आप कहने लगे राम राय हुए वैद बनवारी अपना संतान ले उवारी कहने लगे जो परमात्मा की भगती करता है वो परमात्मा वैद की तरह नाम की दवाई दिंदा है वो किसी ना किसी महात्मा के नाल वो दवाई लैण वास्ते मिलाप कराउंदा है सर्व रोग का औखद नाम गुरु नानक साहब कहते हैं सब बीमारियां की दवाई नाम है क्योंकि शरीर करके कष्ट है शरीर करके दुख है जब साडी आत्मा वो परमात्मा के नाल मिल जाती है जब शरीर ही न रहा दुख कित्थे होए परेशानियां कित्थे होईयां So he said that Lord himself becomes the doctor, and by making us meet the saint, he treats us. Entonces él dijo que el Señor se convierte en el médico y haciendo que nos encontremos con un santo, él nos trata de esa forma. Kabir Sahib said that Lord Almighty himself comes as the doctor, and he himself makes the arrangements for us to meet the perfect saint, who gives us the medicine of the Naam, which removes all our sicknesses. Kabir Sahib dijo que el Señor Todopoderoso se convierte en un médico, él viene y él hace que nosotros nos encontremos con un santo, quien nos da el tratamiento del Shabad Naam, y al meditar en él, él elimina todas las enfermedades que tenemos. Guru Nanak Dev Ji Maharaj also said that Naam is the medicine of all the diseases. El Guru Nanak Dev Ji Maharaj también dijo que el Naam es la medicina de todas las enfermedades. We have the sufferings and the problems as long as we have the body. Tenem- Okay. Tenemos las enfermedades y todos los problemas mientras tengamos el cuerpo. When we get the Naam and when we do the meditation of Shabad Naam, we rise above the body consciousness. Then when we are not in the body, then where are the sufferings? Cuando nosotros nos elevamos por encima del cuerpo y de la conciencia del cuerpo y nos unimos con el Naam, entonces, ¿dónde quedan los sufrimientos del cuerpo? आप भजन बोलते हैं वैद बण कृपाल कर आया वो गुरु वो परमात्मा वैद का काम करता है साड़ी आत्मा रोगी है जन्मा जन्मांतरां दी इनू रोग लगे है कि काम ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਖੂਨ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿੱਡੀ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਅਗਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹ ਹੈ ਲੋਭ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਇਸੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ You sing the bhajan that after becoming the doctor, Kirpal came to my home. Ustedes cantan el bhajan donde dice que después de convertirse en un médico, Kirpal vino a mi hogar. Our soul is sick and she has the sickness from birth after birth, from ages after ages. Nuestra alma está enferma y tiene esta enfermedad desde edades tras edades. Our soul has the sickness of the lust. You know that how lust has made our soul sick and how like a monkey he is making us dance to his tune. El alma tiene la enfermedad de la lujuria. Ustedes saben cómo esta hace que el alma baile como un mono, bailando según la música que ella desee. In the same way, anger is such a disease that it burns up our blood and it spreads our attention everywhere. Igualmente la ira, ustedes saben cómo la ira quema nuestra sangre y esparce nuestra atención por todas partes. It is like the self-created bushfire which goes on, killing us. Es como un fuego creado por sí mismo y este continúa o se lleva a cabo continuamente. Moreover, we have the sickness of the attachment, greed and egoism. Además tenemos la enfermedad del apego, el egoísmo y el orgullo. And Master is the only one who comes as the doctor, gives us the medicine of Naam, with which we remove all these sicknesses. Y el maestro es quien viene como un médico, él nos da la medicina del Naam y nos cura de todas estas enfermedades. Suhi Kbir Ji Panna 792 Thar har kam pe bala jiyo na jano kya kar si piyo ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ
ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੜਕ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। When we go to the Master sincerely, I'll tell you that we talk with him normally, without understanding him as the Almighty, all-conscious one, as long as we have not understood him. Cuando nosotros vamos a donde el maestro con toda sinceridad, nosotros les diré claramente que nosotros hablamos con él como si él fuera una persona común y corriente y lo hacemos así mientras no tengamos la conciencia. But when we understand him that he is the Almighty, all-conscious one and he knows everything, then we cannot speak even a word when we go to him. Pero cuando lo comprendemos o lo tomamos como el todo consciente, el todopoderoso y el que todo lo conoce, entonces cuando lo comprendemos como alguien así, no podemos decir ni siquiera una sola palabra. Because we have already realized that he knows everything, what is there which he doesn't know. Porque entonces nos damos cuenta que como él lo conoce todo, ¿qué hay que no conozca a él? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਜਨ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪੜੈ ਤਿਸ ਕੰਬੇ ਪਾਪੈ। Guru Nanak Dev Ji Maharaj says that those who take refuge in him, those sinners tremble. El Guru Nanak Dev Ji Maharaj dice que aquellos quienes toman refugio en él, esos pecadores tiemblan. ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੰਬਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਕੰਬਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਬ ਕੀਤੇ, ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। So after hearing the satsang, that old man said that my heart is trembling, my tongue is trembling, and I do not know that what is going to happen to me, because all my lifelong I went on doing the bad deeds. I didn't do his devotion. I don't know that what kind of punishment Lord will give me. Entonces, después de escuchar el satsang, este anciano dijo, mi corazón está temblando, mi lengua tiembla también, porque durante toda mi vida yo no hice nada sino malas acciones, no hice la devoción y no sé qué es lo que va a hacer el Señor del juicio conmigo. Har har kampem balajiyo na jano kya karsi piyo ren gai mat din pi jaye par gaye bag बैठे आए। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਗਈ, ਵਡੇਪਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਸੁੱਤਿਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਹੁਣ ਦਿਨ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਆਖਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਨਾ ਰਾਵਿਆ ਧੌਲੀ ਰਾਵੇ ਕੋਏ, ਕਰ ਸਾਈਂ ਸੋ ਪਿਰਹੜੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੋਏ। Kabir Sahib says that the youth has gone and now the old age has come. Kabir Sahib dice que la juventud se ha ido y ha llegado a la vejez. You have wasted your night in sleeping. You didn't take care of it, you didn't utilize it. No pasaste la noche durmiendo y no lo utilizaste bien, sino que lo malgastaste. It means that you have spent all your life doing useless things without caring for the devotion of Lord, and now the day has come, the day of the old age, your final time has come. Quiere decir que han pasado toda su vida sin hacer cosas útiles y han malgastado todo su tiempo y ahora ha llegado el día de la vejez. Like you have wasted your night, don't let the day also be wasted. Así como han malgastado la noche, no dejen que se malgaste el día. Guru Ramdas Ji Maharaj says that those who have not meditated upon the name of Lord when they had black beard, it means that when they were in their youth. Few are those who meditate upon the name of Lord when they have the grey or white beard.
which means in their old age, no matter in what time, in what age they do the devotion of Lord, they always color themselves in the color of Lord and they get back to the home of Lord. El gurú Ramdas Ji dice que aquellos que no hicieron la devoción del Señor mientras su barba estaba negra, quiere decir mientras estaban en la juventud, y aquellos quienes no hicieron la devoción del Señor cuando su barba estaba gris o blanca, es decir, cuando ya había llegado la vejez, todos aquellos, no importa en qué momento, cuando ellos hacen la devoción del Señor, todos ellos tienen éxito y no han malgastado todo su tiempo. ਪਬਰ ਗਏ ਬਗ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦ ਪਿਛਲੀ ਆਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਨ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰਿਆ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਤਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਭਜਨ ਕਰ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਚੰਗਾ ਵਕਤ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਖਿਆਲ ਘੱਟ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 5-5 6-6 8-8 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਡੋਲਦਾਗਾ, ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਿਲਦੇ ਹਾਂ। The black have gone and the white have come. Los negros se han ido y han llegado los blancos. It means that the black hair has gone and the white hair has come. Esto quiere decir que el pelo negro se ha ido y ha llegado el blanco. Master used to say that when the hair of the person starts becoming white, it starts with the hair near the ear, and it is like the old age coming and telling you in your whispering in your ear that now your old age has come and you should do the devotion of Lord. El maestro decía que cuando empieza a emblanquecerse el pelo, empieza a ponerse blanco primero alrededor de los o encima de los oídos. Esto quiere decir que la vejez le está diciendo al oído que ya ha llegado tu vejez y ahora es hora de que hagas la meditación del Nam. But instead of taking that as the warning that our old age has come, what people do, they use the dye stuff to color their hair, and in that way they forget about that warning from the negative power. Pero en vez de tomarlo como una digamos una nota de la vejez, de que la vejez ha venido, ¿qué hace la gente? La gente se pinta el pelo y entonces no toman esa nota que les había mandado el poder negativo de que les había llegado la vejez. The ears stop functioning, but people use many kind of instruments, many kind of gadgets to keep their hearing alive. But they do not understand that this is also a warning from the negative power that now your youth has gone, and at least now do the devotion of Lord. Los oídos dejan de funcionar, pero la gente utiliza todo tipo de cosas para meterse en los oídos para poder escuchar mejor, y en vez de tomar esto como una nota que les manda el poder negativo diciéndoles que ahora ha llegado la vejez y es hora de hacer la devoción. Master Sant Singh Ji used to say that if it is in our good fate, if it is written in our good fortune, and if God Almighty is very gracious upon us, only then someone comes to the path of the devotion of Lord in his youth. El maestro Sant Singh decía que si está escrito en nuestro buen destino, si tenemos una buena fortuna y si está escrito dentro de nuestro destino, nosotros llegamos a donde un santo o llegamos a este sendero mientras estamos en nuestra juventud. Because blessed are those who start doing the devotion of Lord in their youth. Y si el Señor es benévolo con nosotros, llegamos también en nuestra juventud. In the youth, the mind is not scattered so much into this world. The body is also fit to meditate for longer hours. En la juventud la mente no está esparcida por todas partes y el cuerpo está en un estado en que se puede sentar durante muchas horas. The spinal cord has more strength in it, and one can sit in the meditation keeping his spine straight for 4, 6, 8 hours. La espina, o sea,
la espalda, digamos, está en un estado que es muy fuerte y puede permanecer recta durante muchísimas horas. Podemos hacer la meditación durante 4, 6 u 8 horas. Otherwise, you know that even here, to sit for 1 hour, keeping your back straight is not possible. Even in this time of 1 hour, we change so many postures and we cannot sit still even for 1 hour. De lo contrario, ustedes saben que aquí para sentarnos durante 1 hora es muy difícil mantener nuestra espalda recta e incluso durante esa hora cambiamos de posición muchísimas veces. Ren gei mat din pi jaye, par gaye bag baithe aaye, kache karve reh na pani, hans chale kaya kumlani. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਕਸੋਰੇ ਜਾਂ ਘੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾਗਾ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਦ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਹਰਕਤ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਹਰਕਤ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਥ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਥ ਹੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਚਿਹਰਾ, ਲਾਲ ਚਿਹਰਾ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖੇਤੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Kabir Sahib says that just like you cannot store the water in the uncooked pot, in the same way when the soul withdraws from this body does not remain of any use. Kabir Sahib dice que así como no pueden guardar agua en un recipiente que no ha sido quemado, digamos un recipiente de arcilla que no ha sido quemado, de la misma manera el alma no puede permanecer en este cuerpo una vez que este ha muerto. When the soul leaves the body, even after that we still have the eyes attached to the bodies, but those eyes cannot see anything. Perdón, el cuerpo no puede permanecer vivo cuando el alma sale de él. Después de que el alma se va, los ojos permanecen en el cuerpo, pero estos no pueden ver. And when the soul withdraws from the body, even though we still have the legs, but the legs do not function, we cannot walk, we cannot do anything with the body. Y cuando el alma sale del cuerpo, aún tenemos las piernas, pero estas no pueden funcionar una vez que el alma ha salido y el cuerpo deja de funcionar. When the soul was in the body, the face was very pink, very reddish, but when the soul withdrew from the body, that same pink face turned into yellow or black, and the same face to see whom once people used to come and get together, now no one wants to see that even for a moment. Cuando el alma sale del cuerpo, aquella cara que antes estaba rosada antes estaba rosada, una vez que el alma sale del cuerpo, esta cara se vuelve blanca o muy pálida o incluso negra. Y antes la gente se reunía y venía a ver esta cara, pero una vez que el alma se ha ido del cuerpo, nadie desea verla. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇਖੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਡਰਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਭੱਦੀ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਇਸ ਦੇਹ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਰ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਬਾਬਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਹਨ। I have seen the death of an old man. When he left the body, his children were telling their children not to come and see the dead body, because they were worried that if the children will see the body of that old man, they will be afraid. So in order to keep them away from that fear, they had covered the dead body of that old man and they were not allowing their children to see that.
Yo vi la muerte de un anciano y sus hijos, para que los hijos de ellos no se asustaran, ellos cubrieron el cadáver con una tela y no permitían que sus niños fueran a ver a este anciano que había muerto porque ellos temían que se asustaran muchísimo al ver al cadáver. When we know that our body is also going to become like this, we are also going to become ugly when we leave the body. Why don't we do the meditation of Naam? But what we do, we think that no, death is not for us, it is for the other people. For us, that is the wine and all the pleasures of this world. Cuando nosotros sabemos que esto también le va a ocurrir a nuestro cuerpo, que nosotros también estaremos en ese estado, ¿por qué no hacemos nosotros entonces la meditación del Naam y hacemos la devoción? Pero no, nosotros pensamos la muerte es para la demás gente, para nosotros tal vez es quizás la bebida y todo lo demás del mundo. If we would realize that our body is also going to become like that, when the soul will leave this body, then we would think of making some use of this body, then we would think of doing the meditation with this body. Si pensáramos que nuestro cuerpo se va a volver así después de que el alma salga de él, entonces nosotros utilizaríamos mejor este cuerpo y tomaríamos más importancia o le daríamos más importancia a este cuerpo. ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਮਰਦਾ ਦੇਖਿਆ 100 ਮਰਨੇ ਦੀ ਪਾਈ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਦਿਲ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਾਗਲ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਸਮ ਪਾ ਲਓ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਗਾ। ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਹੈ। There is a saying in Rajasthan that when the children saw father dying, they all pledged that they will not die. Hay un dicho en Rajasthan que dice que cuando los niños vieron morir a su padre, todos juraron que ellos no se morirían. They say that when they saw that their father was dying, they thought that maybe our father was crazy, that is why he chose to die. But they did not know that it is not in the hands of anyone to die or to live. The power which makes you die, or the power which takes the soul out of your body, is some other power and you do not have any control over it. Ellos tal vez cuando vieron que moría su padre pensaron, bueno, él está loco y tal vez por eso escogió morirse. Pero ellos no saben que aquel poder que hace que uno esté vivo o esté muerto es un poder diferente y uno nunca sabe cuándo va a venir ese poder a llevárselo. ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੋ ਹੀ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਕਾਲ ਪਾਵਰ। Master Kripal used to say that there are only two beings or two powers which can take the soul out of our body, either the negative power or our master. El maestro Kripal decía que solamente hay dos seres o dos poderes que pueden sacar al alma de nuestro cuerpo y estos son o el Kal, el poder negativo, o el maestro. ਕਾਚੇ ਕਰਵੇ ਰਹਿਣਾ ਪਾਣੀ ਹੰਸ ਚਲਿਆ ਕਾਇਆ ਕੁਮਲਾਨੀ ਕੁਆਰ ਕੰਨਿਆ ਜੈਸੇ ਕਰਤ ਸਿੰਗਾਰਾ ਕਿਉਂ ਰਲਿਆ ਮਨੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਬੜੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਪ ਤਪ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਪੁੰਨਦਾਨ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਰਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਆਰੀ ਲੜਕੀ ਅਗਰ ਉਹ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ, ਵਿਆਹੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਉਹ ਰਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਨਗੁਰੇ ਆਦਮੀ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੇਸਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਲ ਕੇ ਮਰਾਂ। ਜਦ ਉਹ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਸਤੀ ਹੋਵਾਂ, ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਤੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਸਿਆ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇ ਪਰਤਾਰ, ਕਿਹੜੇ ਪਰਤਾਰ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਜਪ ਤਪ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। That old man had praised himself in front of Kabir Sahib by saying that I have done so many austerities, I have done so many good deeds, sites and rituals, and I have been so much religious. Why should I worry about going to the hell? Ese anciano al frente de Kabir Sahib se había alabado a sí mismo y había dicho, yo he hecho tantos ritos y rituales, he hecho tantas donaciones, tantas buenas cosas, ¿por qué debo preocuparme yo de ir al infierno? So Kabir Sahib explained to him, giving the examples which are normally happening in India, because the customs and traditions of India are much different than the customs and traditions of the West. Entonces Kabir Sahib le explicó dándole unos ejemplos tradicionales de acá de India, porque las tradiciones de India son muy distintas a las del occidente. In India, the unmarried girls usually do not make themselves up. They do not dress themselves up like the married girls. En India, las muchachas que no están casadas generalmente no se ponen tantos adornos ni tantas cosas como lo hacen las señoras casadas. And you can tell by their appearance that they are not yet married. Y por su apariencia uno se puede dar cuenta que aún no se han casado. In the West, it is not like that, but things are different in India than they are in the West. En el occidente no es así, pero en India son muy diferentes. So Kabir Sahib told him that just like the unmarried girls, even if they dress themselves up and make themselves up like the married ones, but still they cannot be called as the married ones, or they will not become the married ones just by dressing themselves up. Kabir Sahib dijo, así como las muchachas que no se han casado aún, inclusive si se ponen todo tipo de cosméticos y todo tipo de cosas como lo hacen las casadas, sin embargo nadie las tomará como si fueran señoras casadas. That is why no matter how many japas, tapas and rites and rituals you have done, but still you cannot be counted as the one who has done the devotion of Lord. De la misma manera, no importa cuántos yapas y tapas o ritos y rituales hayas realizado, no se te puede considerar como aquel que haya hecho la devoción del Señor. Because you do not have any master, and how can you become one of the initiates one if you do not have the master? Porque tú no tienes a un maestro, entonces ¿cómo puedes convertirte en alguien iniciado si no tienes a un maestro? It is like if some prostitute who does not have one husband has the wish that when her husband dies, he will burn herself up with the dead body of the husband, and in that way she will become sati, and people will make the temple in her name and they will worship her. Es como una prostituta que piensa que, aunque ella no tiene ni siquiera a un esposo, pero ella piensa que cuando su esposo muera, ella se quemará con él en la pira funeraria, hará el sati, y la gente la alabará a ella y hará templos en su nombre. How can she become a sati? How can she burn herself up with the dead body of the husband when she does not even have the husband, when she didn't marry to any one person? ¿Cómo puede ella hacer el sati con su esposo cuando él muera, si ella ni siquiera se ha casado con una persona y ni siquiera tiene a nadie como si fuera su esposo? In the same way, how can you enter the kingdom of Lord? How can you go back to the real home if you have not taken up any perfect master and if you have not done the devotion according to his instructions? De la misma manera, ¿cómo puedes entrar al reino de Dios? ¿Cómo puedes regresar a tu verdadero hogar si no has tomado a ningún maestro ni has hecho la devoción de acuerdo a sus instrucciones? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ ਤਿਸ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। Guru Arjan Dev Ji Maharaj says that all those who do the karmas and the righteous deeds and all the hypocrite deeds, those people are plundered by the Yama, the angels of death. El Guru Arjan Dev Ji Maharaj dice que aquellos que hacen todos los actos muy correctos y quienes hacen, digamos, las buenas acciones, ellos son robados por los llamas, o sea, los ángeles de la muerte. कुआर कन्या जैसी करत सिंगारा
क्यों रलिया माने बाज पतारा काग उड़ावत पूजा पेरानी कबीरे कथा सुनानी। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਾਂ ਕੋਠੇ ਪਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੂੰ ਉੱਡ ਜਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ तो कहते भी ये संदेश उस मित्र ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਸਾਡੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਕਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਦੇਖ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਬਈ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਇਰਲੈਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो इस वास्ते कबीर साहब कहने लगे ये आखिरी कथा है। सानू चाहिए है कि कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही मुक्त पदार्थ नाम सलाही। गुरु नानक साहब कहते कि ये जीव कर्म धर्म जप तप करके रीति रिवाज करके मुक्ति मंगता है लेकिन मुक्ति नाम विच है। In India even now usually the old people, the elderly people, say the old traditional people, they believe that if a crow crows on the roof of their home in the morning time, it is like a hint that some guest is going to visit them, somebody is going to come there. So what they do, they make that crow fly, replying that message that we are waiting for that beloved, for that dear one, and you should go and give this message to them that we are anxiously waiting for you and he should come. So that crow flies away. If that crow flies away, it is a sure hint for them that somebody will visit them. En India, la gente mayor, o digamos la gente que es tradicional, ellos aún creen que si llega un cuervo y se para, digamos, en el techo de la casa y empieza a cantar, esa es una señal de que va a venir a visitarlos alguien ese día. Digamos, si viene por la mañana y hace eso, quiere decir que ese día va a venir a visitarlos a alguien. Entonces hacen que ese cuervo vuele y mandan un mensaje a la persona que va a venir y dicen, muy bien, puedes venir, nosotros con mucha ansiedad te estamos esperando. Y si ese cuervo sale volando por sí solo, es una señal segura de que alguien va a venir a visitarlos. So if by the evening some guest or some guest come to their home, they believe for sure that it was that crow had brought the message and he had even given that message to the guest that we were waiting for him. And they say that, you see, this morning a crow was crowing on the roof and we told him to go and give this message to you that we are waiting for you and here you are. Entonces, si digamos ese día y por la noche llega una persona a visitar a esa familia o esa gente, ellos dicen, sí, con todas, esta mañana vino un cuervo, nos trajo tu mensaje y nosotros le dimos el mensaje a él para que te lo llevaras, de que te estábamos esperando, y se ves que sí fue cierto porque aquí estás tú y estamos muy contentos. So when they tell the guest that they were waiting for him, he becomes very happy. Entonces cuando le dicen al huésped que ellos lo estaban esperando, él se pone muy feliz. So Kabir Sahib is using that example and he's saying that those who after doing the japas, tapas, rites and rituals and the religious deeds believe that by doing all this they have given an invitation to God Almighty to come and he will come. They understand that when the crow crows on their roof, they take it, all the rites and rituals, as the crowing of the crow, that it is the message from God that he is going to come.
and they say that, okay, you go and tell God that we are waiting for him. They are in the illusion because God does not come to those who are involved in the outer rites and rituals. Entonces, aquellas personas que están involucradas o están sí, enredadas en hacer los yapas, tapas, los ritos y rituales y las demás cosas religiosas, ellos toman esas prácticas como si fuera una invitación para que el Señor Todopoderoso venga a donde ellos están. Ellos toman esos ritos y rituales como si fueran el cuervo que llega a la casa y ellos le dicen al Señor Todopoderoso que venga a visitarlos, pero ellos no pueden recibir la liberación a través de hacer esas yapas, tapas y todos los rituales y cosas religiosas que realizan. Guru Nanak Dev Ji Maharaj says that people expect God Almighty to come after doing the rites and rituals and the outer deeds, but he does not come unless one does the meditation of Shabad Naam. Guru Arjan? Guru Nanak. Guru Nanak Dev Ji Maharaj dice que las personas después de hacer los yapas y tapas, ellos esperan que el Señor Todopoderoso venga a donde ellos están, pero ellos no pueden recibir la liberación a menos que sea a través del Naam. So Kabir Sahib here said that this is the last discourse or the last story, no matter how many crows you fly, but unless you do the meditation of Shabad Naam, he will not come and liberate you. Entonces Kabir Sahib dice que esta es la última historia, que no importa cuántos cuervos hagan ustedes, que salgan volando, pero a menos que ustedes hagan la meditación del Shabad Naam, no recibirán la liberación. Okay, please make the line, don't leave anything here. Por favor, hagan la fila y que no se les quede nada. गंगानगर से बस में बैठे और भी दिल्ली ना 2 छत्तां वाली बस है कि कहाँ तो पहुँच जान दे एडे एडे गप मारदा
Good night, everyone. Sanchi, 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 orgullosos esperamos de ti, bendiciones imploramos, nuestros corazones sedientos de san, de amor, de amor, de amor, hacia ti, Sanchi, Sanchi. Sí.